بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں، جو ہم سب وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں، کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم 4 علامات موجود ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا محسوس کرنا، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پر توجہ نہ دے پانا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند خراب ہو جانا، بھوک خراب ہو جانا۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض تکلیف دہ واقعات، مثلاً کسی قریبی عزیز کے انتقال، طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نکل نہیں پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا ہم بہت زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جسمانی طور پر بیمار لوگ میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہوں، مثلاً کینسر یا دل کی بیماریاں، یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بہت لمبے عرصے چلنے والی اور تکلیف دہ ہوں، مثلاً جوڑوں کی تکلیف یا سانس کی بیماریاں۔ نوجوان لوگوں میں وائرل انفیکشن، مثلاً فلو کے بعد ڈپریشن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈپریشن کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور بچپن کے حالات و تجربات بھی۔ جو لوگ الکوہل بہت زیادہ پیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان شراب پینے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے شراب زیادہ پینے لگا ہے۔ جو لوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں، ان میں خودکشی کرنے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین میں ڈپریشن ہونے کا امکان مرد حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو شدید ڈپریشن ہوتا ہے، ان میں سے تقریباً 10% لوگوں کو ایسے تیزی کے دورے بھی ہوتے ہیں جب وہ بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور نارمل سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تیزی کے دورے کو مینیا اور اس بیماری کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی شرح مردوں اور عورتوں میں برابر ہے اور یہ بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے شوگر یعنی ذیابیطس ایک بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہے، اس طرح سے ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، تنقید اور مذاق اڑائے جانے کے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اسے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ غم کی باتوں کو کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بہت بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں،
चाहे ये सिर्फ आधा घंटा रोज़ाना चहलकदमी ही क्यों ना हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और नींद भी। अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखें, चाहे ये घर के काम काज ही क्यों ना हो। इससे इंसान का ज़हन तकलीफ दे ख्यालात से हटा रहता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो। ताज़ा फलों और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे बदन में विटामिन की कमी हो जाती है और तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगती है। बाज़ लोग समझते हैं कि शराब पीने से उनके डिप्रेशन की शिद्दत में कमी हो जाती है। हकीकत में शराब पीने से डिप्रेशन और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इससे वक्ती तौर पर कुछ घंटों के लिए तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाद में आप और ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। ज़्यादा शराब पीने से आपके मसाइल और बढ़ जाते हैं, आप सही मदद नहीं ले पाते और आपकी जिस्मानी सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। नींद के ना आने से परेशान ना हो। अगर आप सो ना सकें तो फिर भी आराम से लेटकर टीवी देखने या रेडियो सुनने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपकी घबराहट भी कम होगी। अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है, उसको लिखिए और इस पर गौर करने से कि इसे कैसे हल किया जाए, डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकती है। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस तजर्बे से गुजर रहे हैं, उससे और लोग भी गुजर चुके हैं। एक ना एक रोज़ आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, चाहे अभी आपको ऐसा ना लगता हो। डिप्रेशन का इलाज बातों, साइकोथेरेपी के ज़रिए भी किया जा सकता है, एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के ज़रिए भी और बैक वक्त दोनों के इस्तेमाल से भी। आपके डिप्रेशन की अलामात की नोयत, इनकी शिद्दत और आपके हालात को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या साइकोथेरेपी। हल्के और दरमियानी दर्जे के डिप्रेशन में साइकोथेरेपी के इस्तेमाल से तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर डिप्रेशन ज़्यादा शदीद हो तो दवा देना ज़रूरी हो जाता है। डिप्रेशन में अक्सर लोगों को अपने एहसासात किसी बात शख्स के साथ शेयर करने से तबीयत बेहतर महसूस होती है। बाज़ दफ़ा अपने एहसासात रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बांटना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में माहिर नफ्सियात से बात करना ज़्यादा आसान लगता है। साइकोथेरेपी के ज़रिए इलाज में वक्त लगता है। आमतौर से आपको माहिर नफ्सियात से हर हफ्ते 1 घंटे के लिए मिलना होता है और इसका दुरानिया 5 हफ्ते से 30 हफ्ते तक हो सकता है। अगर आपका डिप्रेशन शदीद हो या काफ़ी अरसे से चल रहा हो तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज़ करे। इन अद्वियात से उदासी कम होती है, ज़िंदगी बेहतर लगने लगती है और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत में बेहतरी होती है। याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फ़ायदा दवा शुरू करने के बाद फ़ौरन नज़र आना शुरू नहीं होता, बल्कि इसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो दवा शुरू करने के बाद चंद ही दिनों में उनकी नींद बेहतर हो जाती है, तो घबराहट कम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन कम होने में कई हफ्ते लगते हैं। दूसरी तमाम अद्वियात की तरह डिप्रेशन मुखालिफ अद्वियात के भी मुज़र असरात होते हैं, मगर आम तौर से ये शदीद नहीं होते और दवा लेते रहने से कुछ अरसे में ख़त्म हो जाते हैं। शुरू के दिनों में कुछ मरीजों में मतली और बेचैनी पैदा होती है। ट्राईसाइक्लिस्ट एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने से शुरू के चंद हफ्तों में मुंह की खुश्की और कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। अगर ये मुज़र असरात बहुत शदीद ना हो तो इम्कान यही है कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि दवा जारी रखें, क्योंकि अक्सर मरीजों में दवा जारी रखने से ये असरात कम या ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को लेने से नींद आती है, इसलिए उनको रात सोने से पहले लेने की हिदायत की जाती है। गनूदगी की सूरत में गाड़ी चलाने और बड़ी मशीनरी के इस्तेमाल से गुरेज करें। बाज़ अद्वियात का बाज़ दूसरी अद्वियात के साथ रिएक्शन हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को हर उस दवा से आगाह करें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने के साथ साथ शराब पीना जारी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और दवा का पूरा फ़ायदा भी नहीं होगा। दवा शुरू करने के बाद अपने डॉक्टर को बाकायदगी से दिखाते रहें ताकि वो ये देख सके कि आपको दवा से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसके मुझे असरात तो नहीं हो रहे। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तबीयत सही हो जाने के बाद भी कम से कम 6 महीने तक जारी रखनी पड़ती हैं, वरना बीमारी की अलामत वापस आने का ख़तरा होता है। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से अचानक दवा बंद न करें। अक्सर लोग एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात शुरू करने से पहले परेशान होते हैं कि वो इनके आदी हो जाएंगे और फिर उन्हें सारी उम्र इन दवाइयों को लेना पड़ेगा। ये ख्याल सही नहीं। इंसान एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का इस तरह से आदी नहीं बनता जिससे लोग नींद की दवाइयों के आदी हो जाते हैं। इन नशावर चीज़ों के बरक्स ना एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फ़ायदा बरकरार रखने के लिए इनकी मकदार बढ़ानी पड़ती है और ना ही इनकी शदीद तलब होती है। अलबत्ता अगर आप एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को अचानक बंद करेंगे तो घबराहट, पतला पखाना और डरावने ख्वाब की शिकायत हो सकती है।
अगर वो दवाएं आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाएं तो ये शिकायत शायद से नजर नहीं होती। डिप्रेशन के बहुत सारे मरीज अपने फैमिली डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी तबीयत इससे सही ना हो तो हो सकता है आपको माहिर नफ्सियात को दिखाने की ज़रूरत पड़े। डिप्रेशन के 80% मरीज इलाज न करवाने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से 6 महीने या इससे ज़्यादा अर्सा लग सकता है। आप सोचेंगे फिर इलाज करवाने की क्या ज़रूरत है। वजह यह है कि बाकी 20% मरीज बगैर इलाज के अगले 2 साल तक डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं। पहले से ये बताना मुमकिन नहीं होता कि कौन ठीक हो जाएगा कौन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलाज से चंद हफ्तों में तबीयत बेहतर हो सकती है तो इंसान कई महीनों तक इतनी शदीद तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता रहे। कुछ लोगों का डिप्रेशन इतना शदीद हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके डिप्रेशन के अलामात की शिद्दत बढ़ गई है और इनमें कोई कमी नहीं हो रही, आपके डिप्रेशन ने आपके काम, दिलचस्पियों और रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात को मुतासर करना शुरू कर दिया है, या आपको इस तरह के ख्यालात आने लगे हैं कि आप जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं और दूसरे लोगों के हक़ में यही बेहतर है कि आप मर जाएं, तो आपको फ़ौरन अपना इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से रजू करना चाहिए। शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें